नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज केउ यात्रा पार्टी केउठी आउ कहार केउ नाटक हबो। आज होछि मार्च मास 2 तारिख 2026 सोमवार। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्वरु आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार तृतीय रजनी जेनापुर कटक रे। आजिर नाटक भोला शंकर। अपेरा अष्टशंभु आज हेउछि तार तृतीय रजनी टलकपड़ा रंग बजार भुवनेश्वर। आजिर नाटक कनक बेदी रे सीता। यात्रा राजनंदिनी आज हेउछि तार द्वितीय रजनी सुवर्णपुर बांकी कटक रे। आजिर नाटक रावण। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी डमणा भुवनेश्वर। आजिर नाटक तू बोधे मो भाग्य नाहू। अपेरा श्री मंदिर आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी पटिया भुवनेश्वर। आजिर नाटक हस्तिनापुरर लावण्यवती। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउछि तार शेष रजनी माणपड़ा राजनगर केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक छाती भितरे मो साथीर कथा। तारिणी गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी बलरामपुर ढेंकानाल। आजिर नाटक पाप बजार रे पुण्य मनीष। अपेरा अशोक सम्राट आज हेउछि तार प्रथम रजनी सर माणत्री गुठुणा पड़िया बालेश्वर। आजिर नाटक सबु पापर प्रायश्चित नाही। पार्वती गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी चूड़ामणि वासुदेवपुर भद्रक रे। आजिर नाटक तो लागी बड़ दांडमना। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउछि तार द्वितीय रजनी राजकनिका झाड़माल केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक लेडी गैंगस्टर। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउछि तार तृतीय रजनी डालीजड़ा ब्रह्मपुर चौद्वार कटक रे। आजिर नाटक सकल तीर्थ तो चरणे। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउछि तार द्वितीय रजनी वज्रकट एनटीपीसी तालचेर अनुगुल। आजिर नाटक मो निदर ठिकणा तो पणतकानी। राजधानी अपेरा आज हेउछि तार तृतीय रजनी लुणा ब्रिज कुसुनपुर केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक हरि नामे किरस अछि। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउछि तार तृतीय रजनी कलाराहांग भुवनेश्वर खोर्धारे। आजिर नाटक पणतकानी। अपेरा जाग्यसेनी आज हेउछि तार तृतीय रजनी बरी ठेंगण बड़चणा जाजपुर। आजिर नाटक गांधी कण भूल हेगला कि। यात्रा ग्रांड महल आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी बगपाटिया राजनगर केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक स्वामी सिंदूर को भरोसा नाही। यात्रा श्री विश्व दरबार आज हेउछि तार तृतीय रजनी सिद्धेश्वरपुर कमापुर कंदरपुर कटक रे। आजिर नाटक सीता चोरी हेला पंचवटी रे। तुलसी गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी पणपणासर बालेश्वर। आजिर नाटक ए केमितिका संपर्क। यात्रा रंग महल आज हेउछि तार द्वितीय रजनी नरगांग बांकी कटक रे। आजिर नाटक कटी कटी डबल कटी। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउछि तार प्रथम रजनी लिंगीपुर भुवनेश्वर। आजिर नाटक स्वामी पाई पछे नरक को जीवी। यात्रा स्वप्न महल आज हेउछि तार द्वितीय रजनी बड़मुंडुली कटक रे। आजिर नाटक बऊ।
ଅପେରା ରାଜ ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଧୂସୁରୀ ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ କେତେ କନ୍ଦେଇବୁ କଳା ସାଆନ୍ତ। କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଭରତପୁର ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ଟାଙ୍ଗୀ କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ରାଜଧାନୀର ରାଜା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଯାତ୍ରା ଧଉଳି ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କନ୍ତିଓ କାଟେଣୀ କାମାକ୍ଷାନଗର ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଜିର ନାଟକ କିଏ କାନ୍ଦି ନାହଁ ହାତ ଟେକ। ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ରଘୁନାଥପୁର ନନ୍ଦନକାନନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ରଜ ସୁନ୍ଦରୀକୁ ସଜ ସିନ୍ଦୁର। ଯାତ୍ରାମଞ୍ଚ ମୟୂରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ଜାଗମରା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଆଜିର ନାଟକ ମହାବାହୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରେ ମୋ ଜୀବନ ଯାଉ। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। କୁଣ୍ଡେଇ ବସ୍ତା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ କାନ୍ଦ ନାରେ ବାଇଆ ମନ। ଅପେରା ମା ଶିବାନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଶେରଗଡ଼ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ କେହି କହିବେନି କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ। ମଧୁବାସନ୍ତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସାନମୁଣ୍ଡୁଳି କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ପାପ ଧୋଇବାକୁ ଖୋଜୁଛି ବାଟ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। କର୍ଣ୍ଣପୁର ଅନୁଗୁଳ ଆଜିର ନାଟକ ରାତିକ ପାଇଁ ମୁଁ ଅସତୀ ହେବି। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ରମ୍ଭିଳା ଚରମ୍ପା ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଭୁଲିଗଲେ ଭଲ ହେବ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଜାଗସରା ପାଟଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ତୋ ପ୍ରେମ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବାଉଁଶବଣୀ ନୀଳଗିରି ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଖୋଲିଦେ କାଳିଆ ତୋ ସିଂହଦ୍ୱାର। କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। କରଡ଼ାବାହାଳି ଛେଣ୍ଡିପଦା ଅନୁଗୁଳ ଆଜିର ନାଟକ ତୋ ଗପ ମିଠା ତୋ ପାପ ମିଠା। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। କପିଳାସ ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ପଛେ ନର୍କକୁ ଯିବି। ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଗଡ଼ିପାଟଣା ଚୌଦ୍ୱାର କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ସୀତା ନୁହେଁ ସେ ତ ସଞ୍ଜ ସଳିତା। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ବିଶ୍ୱନାଥପୁର ଟାଙ୍ଗୀ ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ହସରେ ତୁ ମୋ ଲୁହରେ ତୁ। ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କୁଣ୍ଡାପିଠା ବଳମ ଦେବଗଡ଼ ଆଜିର ନାଟକ ଭାଇ ଭଉଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ମଞ୍ଚଶ୍ରୀ ମହୋଦଧି ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଘଣ୍ଟିଆମାଳ ଏନ୍ଟିପିସି ତାଳଚେର ଅନୁଗୁଳ ଆଜିର ନାଟକ ଯୁଗ ବଦଳୁଛି ସାବଧାନ। ଅପେରା ଉତ୍କଳ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଏଗ୍ରା ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଅର୍ଣ୍ଣପୁର ଜୋରନ୍ଦା ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଶହେ ସଲାମ। ଅପେରା ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଯୁଗଳ ବେତନଟି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ସୁଖରେ ତୁ ମୋ ଦୁଃଖରେ ତୁ। ଅପେରା ଚକୋଲେଟ ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବଣପାରିଆ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଆ ଜହ୍ନମାମୁଁ ଶରଦ ଶଶୀ। ଦିବ୍ୟସୁନ୍ଦର ଲୋକନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ପାଳସା ଆରପଟା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ ଲକ୍ଷେ ପୁଅରେ ତୁ ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ଯାତ୍ରା ଓଙ୍କାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଅଫ୍ ଅଛି। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର
যাত্রা পরিবেশন বন্ধ রহিপারে কিংবা নাটক পরিবর্তন মধ্য হইপারে। যদি নাটক পরিবর্তন হুয়ে তেবে আমি কমেন্ট বক্সরে পিন করি দেবু। এই তো थिला आजिर যাত্রা अपडेट। एमिति डेली যাত্রা अपडेट वीडियो देखिबा पई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु आउ पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई बेलटी को बजाई दियंतु। पुणी देखा हेबो आसंता काली आउ एक नुआ वीडियो रे। से पर्यंत विदाई दियंतु। जय जगन्नाथ।